খেলাটা কি? প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর, হ্যাঁ, ত্রিপুরাজ্যের শেষ মহারাজার নাতি। মহারাজার সাথে আমাদের নীতিগত ফারাক আছে, কিন্তু মহারাজাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই। মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মান করি, মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মানের জায়গায় আমরা বসাই। কাজে সেই মহারাজার নাতি হিসাবে প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরও, তাকেও আমাদের অশ্রদ্ধা করার ব্যাপার না। মহারাজার নাতি হিসেবে যে সে ভালো কথা বলে, ভালো পথ দেখায়, 100 বার তার কথা আমরা শুনবো। কিন্তু এখন তার বয়স কত? তার বয়সও খুব বেশি না, 48-49 বছর বয়স। রাজনীতিতে বয়স আরো কম। কিন্তু এই বিগত তার এই অল্প দিনের রাজনীতিতেই এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে, বিশেষ করে ট্রাইবেলদেরকে, তিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রংন বিশেষ খেলায় তিনি ত্রিপুরা সারংন অনেক ঠকাই খাব, অনেক তিনি হাইসাগরে খাব। প্রথম হলো কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি ছিল, কংগ্রেসের হয়ে তার বোনকে দাঁড় করিয়েছে 2019-এ লোকসভা ভোট দাও। আফরোবিন বক্তব্য তমা, আঞ্চলিক দল মে কুছ নেই হোতা হে, আঞ্চলিক দল খেলায় মুংসঙ্গিয়া। কাজে বিনি বিবিযোগ প্রজ্ঞা দেবী ভোট দি, আইপিএফটি কেউ না, সিপিএম কেউ না, কাউকে না, একমাত্র সর্বভারতীয় দল জনগণের উন্নয়ন করতে পারে, ট্রাইবেলের উন্নতি করতে পারে। এই ভোটে হারলো। এই ভোটে হারার পর লড়াই করলো। তখন মোদী সরকার কেন্দ্রে একটা আইন পাশ করতেছিল। এই আইনের নাম হলো সিএবি, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, নাগরিক সংশোধনী আইন। বুঝালো, এই নাগরিক সংশোধিত আইন যদি বন্ধ না করা যায়, ত্রিপ্রাসা जों एमनेबो कमी थांखा कमरै थांखा 2026 साल जखन डिलिमिटेशन নাই विधानसभा लोकसभा ने पुनर् जे विन्यास নাই ত্রিপ্রাসার অগ্নিবাগৈ তাবক যে 20টা সিট ও 20টা সিট 5টা বতং লাখ ত্রিপ্রাসার অগ্নিবাগৈ চাকরি রিজার্ভেশন তাবক 31% 10% বতং রাখ ত্রিপ্রাসা থানসাংদি সিএবি নবাকাশনাই এবং বিনি কক্ষনাউই তিনি ত্রিপ্রাসা সারাইরক লাमा नखरै पुलिस बाई ककजाखा ए खुमलुंगनि हाबनो लामाओ किन्तु बीजेपी तो बिना आइन पास खालायनाय आइन पास अंखा सीएए खाय नुं ए बीजेपी नो सिनियो त्रिपुरा राज्यो फाताननि बरक फैमानि आबक कतालजिया फाताननि बरफ फैमानि आबक कुनो असत्यया कुई हे जा अंखा अंखा 1971 इंग्रेजी इंदिरा गांधी मुजिबुर रहमान चुक्ति अंगई आईन पास अंखा 2971 नि परे जारा फाइनाय बरक बेआईनी ओ आईन तो किन्तु नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी दल सीएए आईन खालायै ओ इंदिरा मुजिब चुक्ति ओ आईन बातिल खालायै आरो बरफ फायथुं आरो बरफ तुबुदी अंगै सीएए खाय नं
ও সিএএ আইন খাইনাই বিজেপি সিততই নং ববাই আতাত পরনি গভর্নমেন্ট তো নং নিনি খরং নই এমএলএ কাইসা মন্ত্রী পূর্ণ মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বৃষিকত দেববর্মা और नों कुनो कक्थाई से सारा गया ये बीजेपी चीनी एडिसिनो अधिकारी नानी बागुई 125तम संविधान संशोधनी बिल आं जखन एमपी तंग 2018 इंग्राजी आफरो चुक्ति सागो वो बिल तक तो पास हो गया वो बिल तक कलाई तंग 2018 ने विषण डॉक्यूमेंट परिष्कार सुजाक तंग कक बरंग संविधान नि अष्टम तपशील और शीतक जाग नाई और खब जाग नाई तबक तमाशा अष्टम तपशील में अंतर्भुक्त करने के लिए कक बरक को देवनागरी अक्षर में लिखना होगा देवनागरी हिंदी वैसे मासुई नहीं हो अवसर नोनो बरक मनुष्य खाकाओ चनो बरक खाकाओ बरक नुं नुगोई सिगोई जत्त खाई नुं ओ बीजेपी बाई बाक्सा निनी ताई कैसा बिबिजक कीर्ति सिंह नं बीजेपी नि चिन्ह खुम चिन्ह ये पूर्व त्रिपुरा आसन बसार तबक बीजेपी नि एमपी दिल्ली थांगे कक्थाइसे साइया तिनी 125तम एमेंडमेंट बिल ती कक्थाइसे साइया सीआईए नि विरुद्ध कक्थाइसे साइया तबक नों पहाड़ भाई विदेशी वितरण करते होबे पुशबैक करते होबे अरे नों तामानि बागान ओखाने नां नों जदि कुबै कुबै जदि विदेशी वितरण खालायनानि सीएए आईननि बिरुद्धे अनुप्रवेशनि बिरुद्धे बेआईनि माइग्रेन्ट्सनि बिरुद्धे दिल्ली थांदि नों आगेও थांखाबेले दिल्लीও थांगै पार्लामेंटनि बुसकांगो नंगरो थांगै धन्डारिदि और थांगै कक्तिसादि पहिला निनी बिबिजक कीर्ति सिंह एमपी नंगा सोरवे बक्ता खाई दी मैं कीर्ति सिंह त्रिपुरा का एमपी हूं मैं सीएए खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं घुसपैठियों को त्रिपुरा से निकालना है निनी बिबिजक ने पहले सारी दी नों साबरमा मिसिल खाई उदयपुरा मिसिल खाई आगरतला मिसिल खाई खुआयो थांगै मेमोरेंडम जमारी तम खाई नों आसल ककंखा थांनाय 2021 साल हईते एडिसि निर्वाचन सिगां इ त्रिपुरा मथा सायो पहिला जाति उलब जाति उलब जाति उलब जाति बिनि परे अमिफाइके पार्टी एडिसि बोटो शाखा तम शाखा अप्रैल का 10 तारीख को एडीसी का वोट होगा अप्रैल 10 तारीख एडीसी ने वोट होना है ये 6 तारीख 10 तारीख गिनती होगा 10 तारीख वोट लिखाई नहीं 11 तारीख हम दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे 21 साल ने 11 एप्रिल 25 साल ने जून ताल ने 15 तारीख नोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बरो व्यंग थकाबो 2023 तमाशाखा वन लास्ट फाइट श्री त्रिपुरा सरक राज्य सरकार चीनी टार्गेट दिया चीनी टार्गेट अंका त्रिपुरा मथा बुसक जरातई आनारस चिन्ह भोट थुमान नाई